बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के रुकन पीटीआई के मरकजी रहनुमा जनाब अब्दुल लतीफ़ खान साहब मौजूद हैं। आज मैंने इनसे दो चार सवाल करने हैं। सवालात में आपको या मौज़ूआत में आपको पहले ही बता देता हूँ। एक तो ये कि इमरान खान से पस पर्दा डायलाग हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसका नेट रिज़ल्ट कब तक हमें मिलेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के वर्सेस एक क्राइसिस है या जंग है या खलीज है या रिफ्ट है, ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस आया है। और इसका इमरान खान को या उनकी पार्टी को तो जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, या एस्टेब्लिशमेंट को जो नुकसान है वो हो रहा है, लेकिन मुल्क और कौम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सियासी तौर पर, माशी तौर पर, दहशत गर्दी की बात करें, सफारती सतह पर बात करें, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें, तो मुल्क को इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो अलीमा खान ने ऐलान किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक धरना दिया जाएगा अडयाला जेल के बाद, इसका अगर वो धरना देती हैं तो जैसे जो एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, क्या वो अलीमा खान का साथ देंगे या नहीं देंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान के जो माजरीन हैं या पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको वापस भेजने की तैयारियां हो रही हैं। 31 मार्च आखिरी डेट थी कि रजाकाराना तौर पर वापस चले जाएं। अब ज़बरदस्ती उन्हें वापस भेजने की तैयारी हो रही है। तो इस हवाले से क्या पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होगा। मौलाना फजल रहमान साहब से मुज़ाकरात जारी हैं और एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। रमज़ान और मुबारक को रमज़ान और मुबारक में ऐलान किया गया था कि हम ईद के बाद कैंपेन चलाएंगे, लेकिन कैंपेन चलाने के बजाय ये इमरान खान की रिहाई के लिए एजिटेशन करने के बजाय ये पीटीआई वाले आपस में लड़ पड़े और अमेरिका से एक वफद आया और इमरान खान साहब से मुलाकात करके वापस चला गया। ओवरसीज़ में, ख़ास करके अमेरिका में, जो पाकिस्तानी थे वो इमरान खान की रिहाई के लिए वहाँ बहुत एक्टिव थे। अब आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। फिर गंडापुर साहब की या बाकी जो पाकिस्तान पीटीआई की क़यादत है, उनकी आपस में राइवरी या अख्तलाफात हो गए हैं। तो ये सारी बातें मैंने आज पूछनी है और इसमें से निकलेगा क्या, ऊँट किस करवट बैठेगा। लतीफ़ खान साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और उनसे इन सवालों के जवाब लेते हैं। तो हमने किसी जगह पे आके तो इस चीज को एक्नॉलेज भी करना है और अपनी गलतियों का एहसास करते हुए उनको रेक्टिफाई करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। तो अब इमरान खान वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने इन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया। वो प्रिंसिपल स्टैंड क्या था? अब हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुखालिफ सियासी फोर्सेस की तरफ से और एक वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ से कि हम शायद पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। अब इस फौज का किरदार जो है वो जब तक उसका जो एक्चुअल किरदार है वो जब तक फौज के अंदर न आए और वो फौज अगर पॉलिटिसाइज हो तो उससे क्या होगा कि फौज का जो है ना सिर्फ उसका इमेज जो है वो डिस्टार्ट हो जाता है, बल्कि अवाम और फौज के दरमियान फासले बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है मौजूदा हालात में, इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि अगर कोई बंदा मलेरिया का मरीज हो जाए और उसको एंटी मलेरिया दिया जाए तो उसका जायका, मुंह का जायका जो है वो उसको बहुत ज्यादा उसको तकलीफ होगी, जायका उसका बहुत ज्यादा खराब होता है, लेकिन वो वो ही जायका उसका इलाज भी है। तो अब एक चीज पाकिस्तान में एस्टेब्लिश होना जरूरी है कि जो भी हमारे इदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो एग्जेक्टिव है, और एग्जेक्टिव के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एग्जेक्टिव के अंदर वो मिलिट्री का होता है हर उसमें मुल्क में, क्योंकि उनका एक जो हमारी जियोग्राफिकल जो वो है उसकी उसकी
सिक्योरिटी और उसको सिक्योर करना और अपना जोग्राफियाई जो हमारी सरहदें हैं उनको सिक्योर करने की उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब वो टास्क उनको दिया जाए, सिर्फ वही टास्क अगर उनको मिले, तो हमारा जोग्राफिया जो मजबूत जब होगा, तो हम अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारी जरूरत है, उसमें फिर जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो अब मसला ये है कि अब आप देखें कि मौजूदा हालात में जो और ये एक हिस्टोरिकल हमारी एक बदकिस्मती है कि टाइम एंड अगेन मिलिट्री जो है वो कभी इनडायरेक्टली और कभी डायरेक्टली जो है वो इक़्तिदार पे काबिज रही, तो उससे हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तकरीबन कलेप्स कर चुका है। तो इसका सबसे बुनियादी हल इस मसले का जो है वो ये है कि हर इदारा जो है वो अपने डोमेन में आ जाए और अपने डोमेन में जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करे। इसमें मुख्तलिफ पुर्जे होते हैं, जब तक वो पुर्जे काम न करें वो स्टेट की जो गाड़ी है वो आगे नहीं जा सकती, और जब वो एक दूसरे में घुस जाएं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर उस स्टेट की गाड़ी का क्या हशर होगा, जो कि पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती के साथ हो रहा है। तजर्बे में यह आया है जो हम देख रहे हैं, पीटीआई के सारे लोग जितने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बाबर अवान हैं, बाकी जो भी चेहरे हैं, सबके लिए एक्सेप्टेंस है। मसला सिर्फ इमरान खान के साथ है। मेरा सवाल स्पेसिफिक ये है कि ये सूरत-हाल जो बज़ाहिर नजर आती है, लेकिन सेम टाइम एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते, नेगोशिएशन पहले भी इमरान खान साहब से, अभी आतिफ खान ने या अमेरिका से जो वफद आया वो उन्होंने तस्दीक की है, ये तो राब्ते बहुत अरसे से है और कुछ लोग पहले भी थे, गए हैं वहां और उन्होंने मुलाकातें की हैं, पहले भी इमरान खान साहब से मुलाकातें की हैं। राब्ते तो जारी हैं, लेकिन चीजें फंसी हुई कहाँ है, सेटल क्यों नहीं हो रही हैं, कोई स्पेस क्यों नहीं मिल रहा, ये मेरा खास जो सवाल है ये है। आप लोगों की मजबूरियां मैं समझता हूँ कि हल्के का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है। विदाउट इमरान खान आपके एमएनएज एमपीए थोड़ा बहुत तो है, हल्के में असर रसूख होता है, लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हुए वो इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो स्टैंड था, उसी से तो आप लोगों ने इलेक्शन जीता 8 फरवरी को, हालांकि रिजल्ट उस तरह के नहीं थे। एग्जैक्टली यही देखें, आप लोगों की मजबूरियां हैं, यू हैव टू स्टिक विद इमरान खान, पीटीआई, अदरवाइज आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर है, लेकिन सबकी एक्सेप्टेंस है इमरान खान की नहीं है, जो सेंट्रल ऑफ द ग्रेविटी है, ताकि इस कौम को कोई ब्रीथिंग स्पेस मिले। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल शिराज खान साहब, आपने वो जो कहते हैं ना क्रक्स ऑफ द मैटर, वो आपने जो है वो पॉइंट आउट कर लिया कि देखिए मसला ये कि ये असल में बात क्या चल रही थी कि माइनस इमरान खान, तो माइनस इमरान खान मींस माइनस पीटीआई, क्योंकि इमरान खान इज पीटीआई एंड पीटीआई इज इमरान खान। अब मैं 28 सालों से खान साहब के एक वर्कर के तौर पर मैं उनके साथ हूं, लेकिन इन 28 सालों में मैंने किया क्या कि मैंने इमरान खान की लीडरशिप क्वालिटीज, इमरान खान की खिदमत, इमरान खान की ईमानदारी और उसका जो पाकिस्तान को आगे ले जाने का एजेंडा है इमरान खान का, मैं इन 28 सालों में सिर्फ उन्हीं को मार्केट करता रहा। तहरीक इंसाफ में जितना भी आपको इमरान खान के अलावा जितना भी बड़ा नाम हो, आप अगर उसको एनालाइज करें तो उनके पल्ले सिर्फ ये है कि वो सिर्फ इमरान खान को मार्केट कर सकते हैं और कुछ वो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हर जो लीडरशिप जनाबे वाला मैटर करती है, लीडरशिप मैटर करती है। अब अगर कोई बंदा या कोई सियासी जमात या कोई सिस्टम अगर ये मुतालबा करे कि भाई आप इमरान खान की चूंकि हमें पसंद नहीं है इसलिए आप इमरान खान को साइड पे कर लें,
اور ہمارے ساتھ آپ جو ہے بات چیت کریں تو یہ ایک ایسی بات ہے، یہ دیوانے کا خواب میں اسے کہوں گا. بات یہاں پہ اٹکی ہوئی ہے. آپ نے مذاکرات کا ذکر کیا کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہیں، لیکن وہ اگر ہوتی بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ہوتی ہیں، ہم ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے ہماری آنکھیں بنائی، ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں کی اوپر جو ہے ہماری پلکیں ہیں. یہ پلکیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی کہ ایک تو یہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اس سے، اور دوسری بات یہ کہ ہماری آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے اس سے. اب ان پلکوں میں سے اگر ایک بال آنکھ میں چلا جائے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. اس کا خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تمام پلکیں جو ہیں ان سے بندہ نفرت کرتا ہے یا ان کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، ان پلکوں کو ہونا چاہیے، لیکن وہ جہاں پہ ہیں وہاں پہ وہ حفاظت کے کام بھی کرتی ہیں ہمارے لیے اور خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہیں. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مثال بھی میں یہی دینا چاہوں گا کہ وہ ہمارے آنکھوں کی پلکیں ہیں، لیکن وہ جب تک ہماری آنکھوں کے ارد گرد ہیں بالکل وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ اندر گھس جائیں گے تو اس سے تکلیف ہوگی. تو یہ سب چیزیں مل ملا کے اینڈ جو الٹیمیٹ جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اگر کوئی یہ سوچتا ہے ود ان دا پارٹی اور وداؤٹ پارٹی کہ وہ عمران خان کو مائنس کر کے کوئی پولیٹیکلی سروائیو کر جائے گا. میں جب پولیٹیکل سائنس پڑھتا تھا تو مجھے دنیا کے تمام نظام ہم نے پڑھے، کانسٹیٹیوشنز ہم نے پڑھی، ہمیں کمیونزم سے لے کر سوشلزم سے لے کر اور جو ہے وہ اپنی ارسطو کے دور سے لے کر ہم یہ ساری چیزیں پڑھ کے پاکستان پہ جب ہم آتے تھے تو میں اس کو نامنکلیچر نہیں دے پا رہا تھا کہ ہمارا سسٹم بیسیکلی ہے کیا، what the system is in پاکستان. سسٹم یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے بیک وقت ایک ہی ساتھ میں آزادی حاصل کی. انڈیا کا کنسٹیٹیوشن 1949 میں بن گیا، ہمارا کنسٹیٹیوشن 23 سال کے بعد بنا، 23 سال کے بعد بنا، 1973 میں بنا. انڈیا نے آزادی حاصل کی تو انہوں نے پہلا لا یہ پاس کیا کہ جو لینڈ ہے وہ جاگیردار نہیں رکھ سکتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت لینڈ رکھ سکتے ہیں، باقی ساری قومی وہ انہوں نے حکومت نے اپنے کھاتے میں لے لیا اور جاگیرداروں وغیرہ کو ختم کر دیا. ہمارے ہاں وہ قانون پاس نہیں ہونے دیا مسلم لیگ نون نے یا جو بھی اس وقت انچارج تھے، اور وہ پھر جاگیردار بن گئے، وہ سرمایہ دار بن گئے، وہ پھر اقتدار میں آ گئے. وہ سارا کچھ گن چکر اور وہ ایک گورکھ دھندا بالکل ابھی تک جاری ہے. جو علی امین گنڈاپور کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے کیا پی ٹی آئی کی قیادت، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گور اور باقی جو قیادت ہے، جو فرنٹ فیسز ہیں، یہ سارے ایک ہی پیج پر ہوں گے؟ میں اگر اسے سازش نہ کہوں تو ایک پلاننگ کی مجھے بو آ رہی ہے. وہ یہ کہ ظاہر ہے گنڈاپور صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے ایک امپورٹنٹ صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور پارٹی کے وہ صوبائی صدر بھی رہے. تو ان کا عمران خان کے ساتھ ملاقات تو ویسے بھی ان کا پروٹوکول بھی بنتا ہے کہ بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہی کین ناٹ بی ایزیلی وشڈ اوے کہ یار ان کی ملاقات نہ ہو، کیونکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ ہے. اچھا، اب یہ بھی ہمارے خلاف ایک میں کہوں گا کہ ایک پلاننگ ہے کہ بعض ہماری لیڈرشپ کو ایکسس دی جاتی ہے خان تک اور بعضوں کی ایکسس مفقود کی جاتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، ایک پرسپشن یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ملتے ہیں وہ سیٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جن کو ملنے نہیں دیا جا رہا وہ چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو ان وجوہات پر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے کہ چونکہ خان تک جب جو انفارمیشن جاتی ہے وہ انہی لوگوں کے ذریعے جاتی ہے، پارٹی لیڈرشپ کی یا ان کے وکلاء کی یا علیمہ باجی اور ہماری دوسری ان کے فیملی ممبر جو ہیں ان کے ذریعے ان تک انفارمیشن جاتی ہے. تو اب اس طرح کی جو ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے کہ بعض کو ایکسس دینا اور بعض کو نہ دینا، اس سے ایک پرسپشن اور پارٹی کے اندر ایک رفٹ کریٹ کرنے کی یہ ایک سازش ہے.
लेकिन इमरान खान अगर किसी को पार्टी में रखना चाहें तो रख सकते हैं। इमरान खान अगर किसी को पार्टी से निकालें तो बिल्कुल वो नकारा पुर्जा बन जाता है। इमरान खान जिस पे हाथ रखेगा उस पे वर्कर जो हैं वो ब्लाइंडली उसको फॉलो भी करेंगे, उसको रिस्पेक्ट भी करेंगे। जेल में रखने का मकसद ही ये है, वरना केसेस तो वो मतलब लाफिंग स्टॉक बन गए हैं ना, लाफिंग स्टॉक है, केसेस तो मेरे है ख्याल नहीं। में मेरे ख्याल में मैं इसको, अमेरिका से लोग आते हैं, मिलते हैं, अली अमीन गंडापुर मिलते हैं, कोई भी मिलता है, एस्टेब्लिशमेंट का से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, मैं इन मुलाकातों को पॉजिटिव देखता हूँ, मुस्बत लेता हूँ। देखिए, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, एग्जैक्टली। ये इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है ना, ये या इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और मामलात उन्हीं तक हैं, तो उन्हीं से ही बात कर रही है ना। मैंने इब्तदाइये में बताया कि बात तो दो बदू है ना, ये इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट या इनके दरमियान है। तो अब मसला ये है कि ये मुलाकातें नहीं होगी तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा, टिया और कोई तय नहीं होंगे। अच्छा, ये बताएं कि अगर अलीमा खान धरना देती हैं डयाला जेल के बाहर, तो आप जैसे जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनकी लाइन क्या होगी? फिर लोग अलीमा खान के साथ जाके बैठेंगे या पार्टी जो फैसला करेगी? खान साहब तक एक्सेस जो है वो अलीमा बाजी को एक्सेस है, और अलीमा बाजी अगर फैसला करती हैं कि वहाँ पे धरना देना है तो इसमें जाहिर है कि खान साहब की कंसेंट और शामिल होगी। उनसे मुशावरत के बगैर तो अलीमा बाजी ये इकदाम करेंगी नहीं। और जब उनसे मुशावरत के बाद, खान से मुशावरत के बाद अगर अलीमा बाजी ये फैसला खान का वो करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं कि वहां पे धरना देना है, तो हमें तो वी विल बी फॉलोइंग द सूट, हम तो बिल्कुल उनके फुट स्टेप पे जाएंगे। क्योंकि हमारा, जिस तरह आपने फरमाया कि खान की रिहाई के लिए हमने तमाम पॉलिटिकल लीगल जो एवेन्यूज हैं उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं, और हमारा जो एहतजाज अगर हम वर्कर्स को लेके करते हैं तो उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। तो जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं, तो ठीक है, जब वर्करों को मार पड़ती है, वर्कर मारे जाते हैं, तो हम भी जाके उधर बैठ जाएंगे, ऐसे कोई इशू हमारे लिए नहीं है। हम तो खान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह अगर अलीमा बाजी फैसला करती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल का हो या फेडरल लेवल का हो, वो इस चीज को डिसऑन करेगा या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जिसने इमरान खान से मुलाकात की है और फिर अमेरिका में एक तूफान मचा हुआ है, कारकुन आपस में तकसीम है, एक वर्ड्स ऑफ वॉर जारी और सारी है, इस पर आपका क्या रद्द अमल? इन जो जिन लोगों ने मुलाकात की भी है, तो जाहिर है कि उन्होंने एक सिंसियर एफर्ट उनके बिहाफ पे हो कि भाई, चूंकि अमेरिका में बहुत कुछ डेवलपमेंट्स अब हो रही हैं और कुछ चीज़ें पाइपलाइन में ऐसी हैं जो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के हवाले से ऐसी चीज़ें होना अच्छी बात है। लेकिन ये हालात का जबर और हालात इस नहज पर चले गए कि वहाँ पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो बहैसियत पाकिस्तानी कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगेन आई वुड से कि जो हमारी हमने खुद इन चीज़ों को डेवलप होने का रास्ता फराहम किया। हालात ऐसे बन गए कि वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं जो कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए मैं नहीं समझता। लेकिन सब चीज़ों का एक ही अल्टीमेट मकसद है कि वहाँ पे जो हमारी ओवरसीज डायस्पोरा है, उन सब की उम्मीदें खान साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि वो जब बाहर मुल्क में होते हैं, देखें आप अब लंदन में हैं, तो आपको जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि लंदन में जो आपको जो माहौल मिलता है, वहाँ पे जो सिस्टम काम कर रहा है, और हमने वही वेस्टमिनिस्टर टाइप की डेमोक्रेसी जो है वो अपनाई हुई है। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको भी जाहिर है कि इतनी ज्यादा मायूसी होगी कि यार, ये हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, और इंग्लैंड में, यूके में क्या हो रहा है। तो उस डायस्पोरा को जो जिनकी 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 रूह जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई होती है,
वहाँ इनके, आप लंदन में रहते हुए मेरे ख्याल है कि इंग्लैंड से ज्यादा आप वो होंगे, आई नो दैट कि आप ज्यादा कंसर्न होंगे पाकिस्तान, क्योंकि आप मैं रिसेंटली अपने टाउन के कब्रिस्तान में 27 रमजान को गया हूँ, शब कदर देखें के ना। रोज। शब कदर के रोज गया हूँ तो वहां पर ना मैंने कुछ कब्रें ऐसी देखी है जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। तो आप इससे अंदाजा करें कि बरतानिया में बंदा रहा, दफन हुआ, यहाँ कमाई करता रहा, लेकिन दफन यहाँ हो गया, लेकिन झंडा पाकिस्तान का कब्र के ऊपर है। तो ये मनाजर बहरहाल मौजूद है, लेकिन एक पॉजिटिव मूवमेंट की है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने की है या हुकूमत ने की है कि जी, काजी फाइज ईसा साहब लंदन जब आए, वो बदनाम जमाना हमारे चीफ जस्टिस साहब, कुछ लोगों ने वहां पर मुजाहरा किया था टेम्पल हाउस के बाहर लंदन में। तो हमारी हुकूमत ने उनके जो शनाख्ती कार्ड थे, पासपोर्ट थे, वो वगैरह उनको कैंसिल कर दिया था। तो वो दोबारा, चूंकि बरतानिया की हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ भी नहीं निकला, तो हुकूमत ने बहरहाल वो वापस आज वो कैंसिलेशन का फैसला जो है वो वापस ले लिया, और उनकी लोगों की जो आईडीज हैं या नादरा कार्ड है वो रिस्टोर हो गया। ये बताइएगा कि पीटीआई ने ऐलान किया था कि रमजान के बाद हम तहरीक चलाएंगे इमरान खान के रिलीज के बारे में, या जो प्रिजनर्स हैं सियासी उनकी रिहाई के लिए। आप लोगों ने रमजान में तैयारी की है या उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ? नहीं, ये तो उसीली तौर पर ये फैसला तो हो चुका कि हमने रमजान के बाद करना है। अब रमजान तारीख के तहरीक, अब उसके डेट शेड्यूल का अभी आना कब्ल वक्त इसलिए है कि उस पर जाहिर है कि मुशावरत होगी, पार्टी बैठेगी, दूसरी सियासी जमातों से चूंकि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, हो सकता है कि दूसरी जो अपोजिशन की जमातें भी इसमें शामिल हो, ताकि ये तहरीक जो है मजीद मौसर तरीके से आगे बढ़े। तो इस हवाले से यू चूंकि टाइम शेड्यूल इसका अभी तक आया नहीं, लेकिन उसूली तौर पर ये फैसला हो चुका है कि हम जो है वो सड़कों पे होंगे दोबारा। लेकिन इस मरतबा हम चूंकि कोशिश हमारी ये है लीडरशिप की कि हम इस तरह का एहतजाज करें कि हम अपने वर्करों को जो है वो मजीद इनके रहम करम पे न छोड़ें, और जिस तरह की 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ था, उस कत्लेआम को दोबारा रिपीट ये ना कर सकें, और एक पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज जो है वो मंतक़े अंजाम तक पहुँचाएं। देखिए आपने आपने कहा एक कि आपने कहा कि इत्तेहाद ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है मुत्तहिदा, या आपकी पार्टी का इनिशिएटिव है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आपके मामलात क्या तय हो जाएंगे? कि जब मौलाना साहब हमारी मुखालफत में थे, तो उनका एक भी वर्कर जो है वो टारगेट नहीं हुआ, उन पे किसी किस्म की कदगनें नहीं थी। अब कुछ दिनों से जेयूआई के जो हैं वो कुछ ऑफिस बियरर्स और उनके वर्कर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे वो कत्ल हुए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। तो ये शायद इसलिए है कि मौलाना साहब को जो है जो वो चाहते थे, बार बार वो कहते रहे हैं कि भाई हम इस हुकूमत को नहीं मानते, ये एक नाजायज हुकूमत है और हम इसके खिलाफ जो है वो निकलेंगे। और मौलाना साहब ने तो बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज करने का एक आज खुद ऐलान भी किया था एज ए पार्टी, कि वहाँ से हम वो अप्रैल के तकरीबन आखिरी हफ्ते में वो एक जलसा भी करने जा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हुकूमत को और दूसरे जो वो हैं, उनको जो खौफ है, वो ये है कि अगर जेयूआई और पीटीआई इकट्ठी हो जाएं, तो फिर वो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे सकते हैं। मुझे बताएं, डू यू ट्रस्ट मौलाना फजल रहमान? बात नहीं है, मैं अगर मौलाना फजल रहमान की जगह होता एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं तो इस इत्तेहाद में शामिल अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए हो जाता। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड उनका ये बताता है कि वो अपने हलीफों को भी नहीं बख्शते, डिच कर देते हैं जब भी मौका आता है। तो नहीं, जिच फिर डिच वो कर डेरा देते हैं। इस्माइल खान, जो डेरा इस्माइल खान जो अली अमीन गंडापुर उनके भाई का हल्का है,
وہاں سے ہی تو ان کی جو درگاہ ہے جہاں سے یہ الیکشن جیتتے ہیں، ابھی ہار چکے ہیں، وہ پھر وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ پھر یہ علی امین گنڈا پور کو آپ بائی پاس کر دیں گے؟ وہ وزیر اعلیٰ ہے آپ کے صوبے کا، اور اس نے نہیں، in the سختی larger interest of party or in the larger interest of democracy، اگر مولانا صاحب کے ساتھ کوئی ہمارا الائنس ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اس میں کوئی دیکھے. ظاہر ہے کہ وہ ایک کنسٹیٹوئنسی ان کی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے الیکشن لڑتے آئے ہیں، تو تلخیاں تو مولانا صاحب اور علی امین صاحب کے درمیان تو ظاہر ہے کہ وہ جس حلقے میں بھی میرا بھی اگر کوئی کمپٹیٹر ہے تو وہ تلخیاں تو موجود ہیں. لیکن علی امین صاحب جو ہیں وہ ایک چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہیں، اور ماضی میں بھی وہ اپنی جو ہے سیٹ جو ہے وہ سیکیور کرتے آئے ہیں، تو وہ کوئی ولنریبلٹی کی بات سچ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایون علی امین صاحب جو ہیں وہ اگر یہ اس الائنس کو اگر یہ وہ ہو جاتی ہے، پریکٹیکل بات ہو جاتی ہے، وہ الائنس میں آ جاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں علی امین صاحب کوئی وہ کریں گے، رکھنا ڈالیں گے، کیونکہ پارٹی کے انٹرسٹ میں اگر ہم مزید اسٹرانگ ایک پوزیشن کا اگر الائنس کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. جی افغانستان کے وہ مہاجرین جو پاکستان میں ہیں انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے نا. 31 مارچ تک لاسٹ ڈیٹ تھی، 1 اپریل سے ان کو واپس بھیجنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. بارڈر بند ہے، لوگ بہت تکلیف میں ہیں. میں آپ کا رد عمل جاننے کی کوشش کروں گا. وہ حکومت جو طالبان کی، یا جو بوجھ ہم نے برداشت کیا اتنا عرصہ، اس کے بعد آج طالبان کے روابط دنیا سے ہو چکے ہیں. 40 ممالک ایسے ہیں جہاں ان کی ایمبیسیز ان کے کنٹرول میں ہے. امریکہ میں وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ایمبیسی جو ہے ہمارے حوالے کریں. ان کی ایکسیپٹنس ہونے والی ہے. ابھی زلمے خلیل زاد آیا تھا، وہ اس نے ملاقات کی ہے. حقانی کے اوپر امریکہ نے باؤنڈری رکھی ہوئی تھی، وہ واپس لے لی ہے. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس سے جو ہے وہ رد عمل کے طور پر ہمارے ساتھ ظاہر تلخیاں اور بڑھیں گی افغانستان کی، طالبان کی، لوگوں کی. چونکہ یہ سارا بیلٹ تو ایک ہی ہے نا، پشتون بیلٹ پورا جو بالکل. ہے متاثر ہوگا. تو آپ کیا اس حوالے سے کیا رد عمل ہے، اور کیا کوئی زور زبردستی ہوگی ان کو واپس بھیجنے میں؟ دیکھیں شراز خان صاحب، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. دیکھیں ہماری جو سائیکالوجی ہے نا ہماری حکومتوں کی، وہ بدقسمتی سے یہ رہی ہے کہ ہم افغانستان کو اپنا ایک پانچواں صوبہ سمجھتے آئے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو مشرف دور میں ہم نے افغان طالبان کے ساتھ کیا تھا، وہ تو تاریخ میں کسی ملک یا کسی تنظیم کے ساتھ کسی نے نہیں کیا. اب جو یہ نی جرک ریئیکشن آیا اور ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں مہاجرین کو نکلنے کا جو حکم نامہ جاری کیا گیا حکومت کی طرف سے، اس کے پیچھے ایک نفسیاتی کمزوری ہے موجودہ حکومت کی. وہ یہ ہے کہ یہ شاید اس غلط فہمی میں تھے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر کے، افغانستان کو لان تان کر کے، افغانستان کے ساتھ تلخیاں بڑھا کے ہم امریکی عشیرباد حاصل کریں گے. یہ ایک ایسی برنک مین شپ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو راضی کرنے کی خاطر کسی کی ہمدردیاں حاصل، اور وہ بھی کوئی ریالٹی بیس نہیں ہے، ایک پرسپشن کی بنیاد پر اپنے ہمسایوں کے ساتھ خام خواہ میں پنگا لینا. اور دیکھیں دوست، آپ بدل سکتے ہیں لیکن آپ ہمسایہ نہیں بدل سکتے. تو افغانستان کے بارے میں ہماری جو پالیسیز رہی ہیں ان میں تسلسل سے ہم غلطیاں کرتے آئے ہیں. کسی زمانے میں ہم افغانستان کو اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈکلیئر کر چکے تھے، اور ہم نے وہاں پہ ہر طرح کی جو ہے کوشش کی کہ افغانستان میں ہم طالبان کو دوبارہ حکومت میں لا سکیں. ناردرن الائنس کے خلاف ہماری جو ہے ایک ایکٹیو رول ہمارا رہا ہے.
اب جب کہ وہ افغان طالبان جو ہے دوبارہ افغانیوں کے اس پر زور پر وہ اب حکومت میں آ چکے ہیں، اگر ان میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں ہیں تو وی آر نو باڈی، کہ جو انٹرنلی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جی خواتین کو تعلیم نہیں دی۔ بھائی ہماری کتنی خواتین ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں؟ ہماری تو بچے بھی تعلیم سے، 4 کروڑ پاکستانی بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ ہم ان کا رونا روئیں یا افغانیوں کے بارے میں جو ہے وہ خود ساختہ بیانات دیتے پھر کہ یار وہاں پہ تعلیم ایسی ہے ویسی ہے؟ وہ افغانیوں کا مسئلہ ہے۔ ہمارا افغانستان کے ساتھ جو ہے دوستانہ تعلق ہونا چاہیے، ایٹ اینی کاسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک طرف انڈیا ہے، اس طرف ہم جو ہے ایران کے ساتھ بھی ہمارے جو ہے وہ سرحدی کے معاملات چل رہے ہیں۔ ہم نے وہاں سے پائپ لائن جو ہے لانے کی کوشش کی، وہ آ کے پاکستان کے بارڈر پہ آ کے وہ ساری چیزیں اسٹک اپ ہو چکی ہیں۔ تو ایرانین بھی ہم سے خوش نہیں ہے، افغانی بھی ہم سے خوش نہیں ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہمارا ویسے بھی 47 آنورڈ جو ہے وہ پھڈا چل رہا ہے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک ہی ملک افغانستان ایسا ہے جس کے ساتھ ہم دوستانہ تعلقات بنا کے، یہ ہماری فورن پالیسی کی ناکامی ہے کہ افغان حکومت اگر ہمارے ساتھ وہ تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہ رہے، فیلئر آف فورن پالیسی۔ لطیف صاحب، یہ جو ملک آپ نے گنوائے ہیں، چین ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، روس، ایون دین روس نے آفر کیا ہے کہ ہم تعلقات آپ کے ساتھ بہتر بنانا چاہتے ہیں، یہاں پر سب جی، سارے چین نے بزنس وہاں پہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ سب کے بہت سے تعلقات باقی ملکوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے اتنا سپورٹ کیا، اتنا نقصان اٹھایا، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سفارتکاری کو دیکھنا ہوگا اور بات چیت سے معاملات آگے بڑھتے ہوں گے۔ پروگرام کا وقت ناظرین بہت دورانیہ بہت لمبا ہو گیا ہے۔ لطیف خان صاحب، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ پی ٹی آئی کے بہت ایم این اے شکریہ ہیں، شیراز خان صاحب۔ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ایم این اے ہیں چترال الکا ون سے، اور بڑے ووکل ہیں اپنے معاملات میں، اور پاکستان میں رہ کر اس وقت آواز اٹھانا حق و سچ کے لیے، خاص کر کے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ایک جہاد سے کم نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں نے تو ملک و قوم کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ میرا کام بنتا ہے بحیثیت صحافی کے وہ اٹھائیں، اور اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں بلکہ ملک و قوم کا فائدہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔